Hello guys. Hello guys! Hit subscribe. Subscribe! Yeah. Oh, So ako pala po si Sevren and kasama ko ang aking son. Maglalaro kami ng Black Fruit. So kahapon guys, naglaro tayo at umabot tayo sa level 46 ata yun. yeah, okay mo na. Opo, okay na. Tapos, kanina po, hindi po namin na-record, bumili kami ng Rocket. Yes, rocket na Black Fruit. Yeah. And magpapa-level po kami para makuha namin yung rocket crush at saka yung blast off, right? Ayan. Pupunta tayo dun sa strong. Let's go. Okay. Strong para makapag-level tayo. Okay. 30 ka lang eh. 50 na ako. Di ako. Di ako. Ito, come on. Hulog ka. Where dito? Ah, na, lakas yan. Lakas. Wala eh. Di, wala atin. Wala yun na 1000 eh. Let's go to the strong. Dito? Hindi. Lakas. Saan tayo? Dun? Ah, No? wait. No? Hindi. Yan. Turn na yan na yan. Diyan? Yeah. Okay, dun po kami guys. Dun kami magpapa-level. Yeah. Para makuha namin to Mastery 50 tsaka Mastery 75. Yun na lang. Yes, yun po ang goal natin today, okay? Ate nga ako. And si Blues po, ito ang aking kasama. Meron po siyang bagong Black Fruit. What's that? Dough? Yeah. Yes. Dough. Yung Dough. po yung kanyang bagong Black Fruit. And pinapa-level din po niya yun. Yeah. You need low hole. Level. Please. Okay. Yan na. Tony yan eh. Paano yun legit yan? 200 to. 200. Dami pa yan. Ako? Mm-mm. Kasi ang mastery po niya dun sa dough ay 102 pa lang. So, meron pa siyang hindi nakukuha. Kailangan niya pa ng mastery 200. Pero ako po muna yung i-help niya today. Paano umakyat? Ayaw. Ano to guys? Yan. Nataas. Okay. Oh. Come on. Oh. Oh. Uy! Hindi. Ay, friend na. Daddy. Hindi. Wala yun. Dito tayo? Yeah. Come on. Where are you? Yeah. Oh, lakas nyo. Ay! Lakas siya. Wait lang, muntik ako. Go, go, go. Oh, di ba? Yan po yung skill niya ngayon. Uy! Go! Uy! Lakas. Ako rin eh. Damay ako eh. Lakas. Huwag ako. Marin ka ata eh. Sana. Nahulog. Nahulog siya. Ito na lang. Snowman. Snowman? Okay. Okay. Lakas na. Kapag-level ko yung Rocket Crush na. Nasa na? Wait. Tingnan ako. Wala. Hi, Gaban. Go. Boom! Ang lakas. Come on, ito. Uy. Uy. Wait. Wala na, namatay na.
wait lang. Nana. Daddy, come here. Naglalaban sila? Yeah. Come here, Dad. Again. Yan na. Where? Tas mo. Dito? Yeah. Yan na? Yeah. Boom! Ang lakas ng bawas ng rocket. Wala. Kaysa dun sa spin, mas malakas tong rocket. Bakit kaya mas mahal yung spin? Mas malakas yung rocket eh. Ito. Ito, uy! Ito. Dalawa. Hop! Hop! Ay! Wala mo? No! Dalawa yan. Hop! No? Wala eh. Ako yun eh. Okay. I'll go. Yan. Boom! Boom! Mastery level 42 na guys. Ang bilis. So, kailangan natin 50. Bilis. Yes. Hindi One yun, more. wala. One more to. Wala na bilis yun. Wala. Ito. Yan. Hop! Hello! Bam! Pangit Wala, mo, ayaw. wakit. Ayun. Doon tayo sa mas strong, Marcus. Yeah. Where? Come on. Yun eh. Be strong? Yeah. Hindi yung lakas. Ito niya yung uso ko. Kasi, mas malakas na sa... Level 250. Level 250, Marcus. So... Ow! Ba't yan? Ba't hindi? Come on, boat. Yeah. Ito ni Sui. Yan na ulog na, Dad! Come on. Dad, ulog ako. Okay lang. Uy! Ako yun. Saan tayo? Wala kasi daan. Kaya mo yan? Hindi. Dito. Ayan. Okay. Tony yan. Tony. Ito. Tony yan. 30? Hindi. Tony. Tony yan. Okay. Diba? Malakas dyan. Yeah. Okay. Mabilis tayo magle-level. Yeah. Okay. Ito. Bilis sa level. Okay. Subscribe now. Subscribe now. Thank you guys. Thank you guys. How will it subscribe, Okay. Dad? Ha? How will it subscribe? Subscribe sila sa atin. Ako? Friends. Mga friends natin. I like. Like and subscribe. Kapit na tayo. Ano ba dyan? Yeah. Hindi eh. Amon. Dyan eh. Hindi, amon yun. Lakas yun. Lakas. Kaya mo. Yeah. Okay. Inolobal ko. Level 350 ka na kasi. Yeah. Okay. Tony yan eh. 30 lang. Hindi. Tony. Tony yan. Na-excite na siya. Okay. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Swimming. Yan? Wala yan eh. Ooh, galing ah. Tingin mo, lakas. Tama. Go, 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 go. Go. Oo. Okay, Diba? ikaw. Lakas yan eh. Okay, sige, ikaw. Oh, dead ka. Di yan eh. Boss yan eh.
Boss ba? Yeah. Boss pala yan eh. Okay. Wag yan. Wag yan. Okay, malakas yan. Yeah. Sabi mo, kaya mo eh. Tapos, boss pala. Eto. Yan, kaya mo yan. Go na. O, di ka kaya? Okay. O, yan na lang. O, 45 na. Okay. Dami yun eh. O, let's go. Sabi ko, wala swan yun. Okay. Oh, di ba? Di ba, Dad? O, Dami yun eh. Kala mo, ayaw. go, 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 go. Oh, di ba? Go, 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 go. Di ba, Dad? Ito, kaya mo to? Kaya mo to? Yeah. Eh, Okay, wala, boss. walang boss. Yeah. Nagiyan na ako. Okay? Okay. Dapat Last na. one. Wag yan. Stay yan. Rocket Crush. Ano kayang... Bakit? Ba! Okay na! Tingi? Tingi, trash? Tingnan natin, Rocket? tingnan natin. Uy! Galing! At ko naman no ops Wala, yan. yun lang. Lang. Ops. Pass? Pang ngayon na-get yan. Punta ako dyan. Wag yan, may die yan eh. Come on. Saan tayo? Hindi, lumala ko lang. Tuma? Pa-level ka? Yeah. It's more than 100 eh. Paano ba to? Wala! Bawal ako? Yeah, wala. Okay. Diba? Okay ko eh. Oh. Okay. Kailangan mo ilan? 8? Yeah. Okay. Inid. Dad! That's mine! That's mine. Sa'yo ba yan? Okay. Inid it, Dad, my dear. Wala ko din eh. Okay. Sabi me. Dad! It's something, Dad! Okay. Don't kill me. I won. Dad! Something! Ah! Oh, Masyadong maaga yung pag ano ko. wag yan eh. Oh, di ba? Ala! Hitay ka! Okay, go. Init lang Dad! Pa? Minute level. Dad! Nauna siya. Oh, go, one more. Okay. Why you die? Again? Again. Wag! Okay, go. Wag, Dad! Di na. Dad! O, ilan na lang sa'yo?
4? Oh, let's go. Help ka ni Daddy. Thanks. Okay. 4 na lang, ha? Lapit na. Dad! Hindi kaya nga. Help ka nga ni Daddy, eh. Oh, ikaw na. Ikaw na. Thanks, Dad. Okay, love you. Oh, no! Wag. Come on, let's go. Ate, wag! Ang gugulo po yung ate niya. Gulo, ate. Oh, come on, let's go. Help me. Okay, let's go. Sa'yo na yan. Go. Boom! Okay. One more. Ilan pa? 6. 6 na. 2 na lang. Lapit na. Oh, no. Dad, wag yan. Okay, ikaw na. Oh, 1 na lang. Last na. 7, 8 naman. Ay, sorry. Why you die? Okay. Okay. Last na sa'yo. Oh. Madaday mo. Oh! Okay, complete. O, si Daddy naman, level 75. Daddy naman. Okay, Dad. Go! Okay. 6 wo! Okay, come on. Tanason ka na? Opo, 15 na lang eh. Lapit na? Opo. Up. Allah! Ayun, take ko yan. Na! Yeah! Dad, 9, 9. The 1, 8. Go. Allah, ikaw nagpili. Sabi, ko? Dad, wala ka yan. Wala. Oh, Daddy na. Wait lang, ayaw. Wow. Okay, 62 na, lapit na, dali. Ay, tinasan na. 10,000, oh. Hey, give me ha, okay? Money? Mas Yeah. marami nga sa'yo, 30 sa'yo. Hindi. Sa akin, 10 lang. 7 alam eh. Para saan? Black fruit? Ano kaya maganda? Uto, nahan. Mahal yan eh. Yan na? Hindi. Baka mo na. Kailangan pala to. Para dalawa yung fruit. To. Para dalawa yung fruit mo. Sige nga. 400 eh. 400. Oh, wait lang. Ala! Patayin mo nga, friend. Ah! Oh, wala na siya. Wala na siya. Tama na. Let's go na. Ayun pala siya. Come on. A friend? Quest ka ulit. Balag ko na po. Daddy. Dad, wala ko na po. Ano ba?
health daddy, 75 no. Hindi. Ah! Uy, sino to? Lucky! Sino yan? Friend yan. Friend code. Ha? Friend code yan. Galing! Bakit ang laki niya? I don't know. Luxford niya yun? Yeah. Hindi. Putik na mo. Abay siya eh. Kaya niya yung puso. Abay siya eh. Oh, kaya niya yung puso. Lakas niya. Daddy. Lakas siya eh. Fruit, sabi natin. This. Load. Please. Do you have? Ah, wala na. Wala na siya. Ba't ayaw? Ayaw na, ayaw mo na. Okay lang yun. Ba't Come on. ayaw? Help mo ba ako o wag na? Hindi mo na ako help. Help. Ako nun. Oy, try ko yun eh. Dito. Try. Come here. Come here. Here. Sago na eh. Saan? Go. Ano? Go. Hindi. Huh? Ito. Ito Ito? na nga. Yan. 100. Layo naman ang point na. Tanasan? Galon? How do I that? Ah, doon. Let's go. Quest ba yun? Quest? Lapa. Dagtagan. Ano yung pupuntahan natin? You need here. Okay. Ito. Nama. Yan. And Naki. Kabay ko yan. Okay. Yeah, kabay ko yan. Okay? Okay. Nama to. Nama. Nama yan na. Ah. Go. Wala, ito muna. Okay. Go mo? Oo. Ako lang wala. Namani ko ah. Ikaw magpapalevel ka? Ah, May puto. what the friend? Saan? What the friend? 1, Less than 100. Marines. Wala. 4, 5, 6, 7. Second ka, Marcus. Oh. Second ka. Agad? Let's go. Oh. Ano yan? Oh. Kaya nga, bounty mo. 100,000. Wala ko eh. Sumarikit to eh. Sumarikit to eh. Okay. Kitster. Ito. Ito. Ito mga kitster eh. Ganda eh. Ito ko din eh. Kitster eh. Go, let's go, let's The gold.
daw ako eh. Wait lang. May question. 5-5? Yan? Ayan, hindi. Hindi yan. Pangit? Ito. Fruit? Hindi. Bobby? Yeah, Bobby. Oh, okay. Saan yun, Bobby? Tito Labas and Tito. Saan? Here! Here! Dito? Yeah! Saan? Wait, look, Dad. Oh, yan, dyan. Bobby? Yeah, dyan. Gulo na Bobby yan eh. Dito? Yeah. Wala naman eh. Dyan yun na Bobby. Diyan ba yung Bobby? Yeah. Diba? Yan na lang. Yan na. Oh, wala pa yung Bobby? Wala pa? Wait mo. Okay. Last Ito muna. ko. Yeah? What now? Ay, bilit ka. Grind muna ako, grind. Para makuha ko 75. 7-5? Yes. Ah, Jack! Run! Help! Jack! stuck ka? Yeah. Saan napunta yun? Ilan dyan? Bang! 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 Si Ken, anong fruit niya? Ganda rin? Wala. Ano siyang fruit? Yaw. Kasi, ubusin siya eh. Diba? Ubus eh. Ubus eh. Dad. Daddy, tak. Again. Mahirap pag wala kang natulog, guys. Hanggang tagal ng grind. Kasi pag may kasama ka, nag-beat lang kayo ng malakas na Daddy. monster. Look, Bilis agad ng mastery, kami yung level. Dad. Go. Itak. Ha? Itak. Dog. Stuck ka? Leave ka muna. Ha? Leave ka muna. Wala. Oh. Okay, I think that's it for today, guys. Or wait, puntahan lang muna namin yung Bobby. Saan natin yung Bobby? I don't know. Dito? Wala. Wait mo. Dito ba? Ito! Diba? Dan pala eh. Diba? Bakas niya. 5. Oh. Kaya ko to! Kaya ko to, Marcus! Okay. Ala! Chakcha! Daddy, chakcha! Okay. Bang! Okay, level 60 na. But the ball. Okay na? Yeah. I think tomorrow naman, guys. Tomorrow naman. Thank you so much for watching. Subscribe! Okay, Hindi like. subscribe. Like. Like! Okay. Bye-bye, guys. See you again tomorrow.